Igsoon sa labadan o pagasian ang gabi sa tanan, among kinasing-kasing sympathy sa pamilya nga nawad-an. Pero nawad-an mga igsoon higala, pero ang bersikulo Pilipos 1:21 niingon gyud, for to me, niingon siya, for to me to live is Christ. Ang para nako ang mabuhi mao man si Kristo. Ug ang mamatay mao man ang pagkabaton. Atong naon mura ba ni og 1 + 1 - 1 = 1. Sakto ba? 1 + 1 = 2. -1 = 1. What pasabot? Wala na lugi. Lugi ba? For to me, 1 is Christ, another 1. To die minus is to gain. -1 na siya. Is to gain Christ. Karon atong siguraduhon kung nagain na ba nato si Kristo. Sa unang namulong ipakita ganina nga ang kabuhatan do na gyoy pinaka-espesyal, pinakagipaboran, pinakahabog ug pinakanindot kaayo nga matang nga wala og dili ikatandi sa tanang matang. Okay? Kinsa man ingon ang unang namulong ganina nga ang tao, kay ang tao gibuhat man nga dunay pagkasama sa Dios. God created man according to His likeness and even according to His image. According to His likeness, nga ang tao sama gyud niya. Dunay ulo, lawas, mga batiis, tanan. Unya after His likeness. Buot pasabot kung ang Dios nato, unsa man ang Dios nato? Namulong si Juan sa 4 nga ang Dios nato espiritu man. Busa siya pagkasimbahon sa espiritu ug kamatuoran. Sabot pasabot ana nga ang tao po di ay naa po di ay siya pagkasama sa Dios nga espiritu. Unang Tesalonica 5:23 gisgutan ganina sa ikaduhang namulong. Ang kalahian sa tulo ka bahin nga halos nalimtan na karon sa mga katawhan tungod kay ang ilang paghuna-huna ang kaluwasan gumikan sa maayong binuhatan. Sakto? Nga ang tao dunay espiritu. Unang Tesalonica 5:23 niingon gyud nga hingpit gyud unta ninyong maampingan ang inyong tulo ka bahin, ang inyong espiritu. Una gyud na ang inyong kalag ug ang inyong lawas. Diha pa lang daan atong makita ang kalahian gyud sa tulo ka bahin sa tao. Og sa atong pisikal nga kasinatian gyud mga igsuon, mga higala, sa mga barangay captain day o sa mga barangay officials nato, daghan kayong salamat sa inyong pagpahulam sa kining covered court aron sa paghaya sa among pinanggang igsuon. Padayon ko, dunay tulo ka bahin ang atong makita og atong mapamatud-an. Kung ang tao mukaon, asa man musulod ang pagkaon? Sa iyahang kalag o sa iyang lawas? Sa iyang lawas. Busa ang lawas nato sa English giingon gitawag ni og physiological matter. Nga naman, physiological nabahin ni siya sa ginsakpang dapit sa tanang material nga butang. Busa pagkaon nato masulod siya sa atong physical nga lawas. Pero do na man tay gugma. Nahigugma ba mo may igsoon ni gala? Do na may kasakit. Ay imposible wa gid mo nasakitan. No? Doon na po'y gitawag og pagkalibog. Asa man ang bahina? Sa lawas ba na? Kay naatay hypothalamus. Asa man ang bahina day no? Dili na ta nato libugo ng atong kaugalingon. Kay gigiyahan na ta sa unang Tesalonica ni Pablo nga ang tao lagi dunay tulo ka bahin. Buot pasabot ang atong kalag duna siya huna-huna. Munang ang bata makahuna-huna, kita makahuna-huna. Doon na siya'y pagbati, masakitan ta, malipay ta, mahiubos ta. Ug doon na po siya'y pagbuot. Asa man ang bahin, ay ignagbahin na sa espiritu, nga di man mahiubos ang atong espiritu. Ang espiritong nipuyo ra sa atong espiritu. Kung wa nato sa nabatunan, maoy mahiubos. Amen? Muna karon ang among gusto mapadangat kaninyo mahigala, mga igsuon, nga ang tao dili unta nato hamay-hamayon ang atong paglantaw
Kung giunsa ka pagbuhat sa Ginoo, gipakasama ka niya sa iyang kaugalingon. Ang tao wala gibuhat, sumala sa matang sa mga langgam. Ang tao wala gibuhat, sumala sa matang sa mga bitin. Ang tao wala gibuhat, sumala sa matang sa mga isda. Pero ang tao gimuhat, sumala sa matang sa Dios mismo. Pero kung atong lantawon, ngano man, ang Dios nato, Ginoo man siya, ngano man eh. Nganong doon na may kamatayon ng tao? Wa ba ninyo na pangutana sa inyong kaugalingon na may igsoon higala? Nganong ang tao musulod mangyod niining kamatayon. Lingi kunuhay ang minteryo. Unsa may makita ninyo? Di ba sa minteryo dunay taas nga pansyon? Dunay mubo, dunay nipis, dunay baga. Sabot pa sabutan na. Nga ang tao dili sama sa Dios nga walay kinutuban. Busa, kung moabot ka igsoon higala ni inang tungura sa imong kinutuban, bisan pag mo celebrate kag birthday, ingon mangyod ang Hebreano 9:27 nga gitagana sa Dios nga ang tao mamatay kausa lamang. Human ana unsay sunod? After is judgment. Hukman ta. Unya karon atong susihon ko no. Humanta, muagi na ani, musunod manggid ta ani. Bisang pag tinuktok kag kahoy diha, simba ko lang. Musunod gyud ta ani. Aday kita kapugong. Kabalo ba mo unsay pinakagamhanan kaayo karon gawas atong Ginoo? Karon ha sa atong kasinatian, dili kwarta. Kamatayon. Dato namatay. Si Chris Aquino hapit na. Dato siya dili. Dato. Pero nganong wa may mabuhat ang iyang kwarta para mabuhi pa siya dugang? Kay ang kamatayon, agitagaan lang sa glugway sa Ginoo para makamatngon ba? Nga uy, kinahanglan de ko atong upat ka butang kaganinang gisgutan sa duha ka na nangunang mga mamumulong. Mauna, nga gipalugway pa iyang kinabuhi. Para makamatngon siya nga dunay upat ka butang nga iyang gikinahanglan. Una, maghinulsol. Ikaduha, unsa man to? Mutuo o mudawat. Ikatulo, kinahanglan sa mga himatuod, unya na ikaupat. Kung dili nimo ni higala, igsuon makita ning upat ka butang nga gipadayag nato karon, lugi kay ka sa imong tawhanong pagkinabuhi. Hinumdumi nga ang tao gibutan sa Dios nga mamatay kausa lamang. Ayaw pag-ingon nga human sa kamatayon dunay rest in peace sa imong ibabaw. Rest in peace na gyud ka? Amen. Dili, rest in peace after sa death. Kay doon na pa'y hukom. Doon na pa'y gitawag nga puti nga trono. Nga hukman tanan nga mga taong wa nakadawat niya. Maunay katapusang paghukom. Unsang may hukman na? Dili ka hukman sa imong mayong binuhatan. Kay wa makadawat sa kinabuhi sa Dios. Ang gikinahanglan aron makasulod ang tao sumala sa Juan 3 ug 5 ug 6 nga ang tao mga ipanganak pag-usab sa tubig ug sa espiritu aron siya makasulod sa gingharian sa Ginoo. Wala gihisgutan ang maayong binuhatan. Kay kung atong susihon sa daang kabuhatan, ang atong maayong binuhatan trapuhan lang na sa atubangan sa atong Ginoo. Unya mo ingon tag kusog man pug ko manghatag sa mga magtotoo dinhi na dili man na unahon pag-check. Ang unahon pag-check sa Ginoo, do na ba kay kinabuhi? Ngano man kaha? Timan mga igsoon, higala nilabay naman ang una, ikaduha, hangtod sa ikapitong mensahe. 10 minos ato gyung nadungog ang gitawag sa ang pamulong sa mga igsoon. Nga didto sa tanaman sa Eden dunay duha kaayo ka espesyal nga kahoy. Ama? Unsa man ang una? Ang unang kahoy nga gisgutan, ang una dito nga espesyal, mao gyud ang kahoy sa kinabuhi. Ikaduha, kahoy sa pag-ila sa maayog daotan. Unya diin man ug unsa may hinungdan nganong nahulog ang tawo sa sala. Kay sila nakakaon ba sa kahoy sa kinabuhi? Dili. Kay sila nalinla kaayo sa bitin, serpente. Pagkalawas ni Satanas ni anang panahuna, aron ilang makaon ang bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo og daotan. Busa pagkaon nila ni surup ni sulod og na-inject ni Satanas ang iyang elemento sa tao. Mao bitaw sa Roma 5. Unsa may gisgutan sa Roma 5:12?
Actually duha ra man kabutang ni ang akong gusto ipaambit unta mga igsoon. Kini ramang Roma 5:12 mga igsoon. Unsa may gisgutan ani? Tugti ko mubasa ani mga igsoon. Wa ko'y Cebuano ani, pero nagtuo ko nga kamao man puta ani tanan. Niingon ang Roma 5:12. Therefore, just as through one man sin entered into the world. Tanaw ra? Tungod sa usa ka tawo nga nikaon aning bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayog dautan. Ang sala kuno ming sulod sa tao. Mo nang ayaw gyud pag-ingon nga bisan pag unsag minaayo nimo diha. Bisan pag ikaw pa ang pinakamanghinatagon kaayong tao ug una sa ginamos imong silingan, maluwas na ka. Dili kay nisulod daw. Sin entered into the world. Nisulod sa kalibutan. Unsa may nag-comprise kalibutan? Unsa may sentro sa kalibutan? Ang tao. Busa ang sala nga nisulod sa tao. Kaya ang kalibutan, it pertains to man. Man that was created by God according to His image and after His likeness. Then, unsay sulod na? And through sin, pinaagi nining sala, death. O, doon na kamatayon. Mao na ni. Wala o wala sa plano sa Ginoo, mga igsuon, mga higala, nga ang tao maulipon nining kamatayon. Paglalangga niya, sa tanaman, gibutang na yun niya ang tao dito sa tree of life. Pero kay lahi manggod iyang na-partake, iyang nakaon. Pagkaon niya sa bunga, sa kahoy, sa pag-ila sa ug sa maayog dautan, nisulod man si Satanas. Buot pasabot, ang source nga iyang nakuha, sayop. Ang kahoy sa pag-ila sa maayog dautan. Busa karon dili ta kaingon nga tungod ni Adan ug ni Eva. Dili to mao. Tungod to pud sa plano sa Dios kung atong lantawon. Ngano man? Kay si Satanas sa iyang kabright abi niyag malimbungan niya ang Ginoo. Dili. Tungod pod sa tao na priso hinuon si Satanas sa unod sa tao. Amen? Alipay ba mo ana? Ano na priso man brad? Kay ngano man kinsa man daytong gilansang sa cross? Di ba mao man tong unod? Mao man tong pagkalawas ni Satanas nga gisuot ni Kristo, di ba? On our behalf, He has made sin. Oh, wala siya sala. Pero tungod na to, nisuot siya og lawas nga madunuton. Lawas nga dunay kinutuban. Siya is infinite God. But He allow Himself to put on the human body nga dunay kinutuban. Pagabot sa cross unsa may gibuhat, gipaypayan ba siya? Wala. Gilansang siya. Paglansang kaniya mga igsoon, mga higala, unsa may iyang gibuhat dito? Ang iyang gibuhat dito, iyang gipanday ang bag-ong tao. Ikaduha, iyang gihukman si Satanas. Busa karon, kung dunay nag-Satanas sa inyong huna-huna, sige pang dart man guna, sige nagpangpitik o kanang nagkalayo, nagdilaag nga dart, ihukmay gyud si Satanas. Humana Satanas. 2,225 years ago, gihukman na ka sa cross. Busa si Pablo na ingon siya, apil na ni. Galacia 2:20, dili na ako mo'y nabuhi sa kong kagalingon. Kundili ang anak sa Dios. Ang iyang kinabuhi karon mo'y akong gikinabuhi. It is no longer I who lives, but it is Christ who lives in me. And the life which I now live is no longer I, but it is Christ who lives in me. Nga naman, kay di ay nadawat na niya si Kristo. Mauna ang gisgutan sa Roman 5, pag-abot sa 6, diingon kayo, nindot kayo may igsoon, may gala, unsa may gingon? Roma 6:23. The wages of sin is death. Ang bayad sa sala, mauman ang kamatayon. Pero, kay niagi man siyag kahikayan, ato man yung nadungog kaganina, di ba? Diyos sa kalangitan, na astrono niya, nga puno sa himaya, apan nisulod siya sa panahon. Pagsulod sa panahon, ginganlan siya Hesus, kay gipanganak man siya nga dunay lawas. Unsay sunod? Nagkinabuhi siya, ingon nga perpektong tao o kumplito nga Dios. Kay sa Colosas 2:9, ang tanang kahupnganan sa pagkaulo sa Dios naagyod sa iyang lawas na buhi, nagpuyo. Busa ang amahan ug ang anak ug ang espiritu dili na nato ingon nga wa nakita.
kundi naa na kay Kristo. Mao bitong si Felipe niingon gyud siya. Husto na namo. Hesus magtutudlo nga ipakita ang amahan ug ang tanan husto na. Unsa may ingon ni Hesukristo? Dili pa ba dugay tang nag-uban, Felipe? Wa pa ba di ay ka nakakita sa amahan? O lantawa na unsa may buot pasabot ana? Buot pasabot ana di ay nga ang tanang kahupnganan sa Dios tuwa na ni Kristo. Basaha lang ninyo na palihog. Kolosas 2:9 bisag ang 11. Ang tanang kahupnganan niya and all the fullness of the Godhead dwells in Him bodily. Sa pagkalawas gud niya mismo. Busa ang amahan ug ang espiritu tuwa kay Kristo. Dili nimo makita ang Dios kay naa may bersikulo nga di makita. Apan kini gipadayag sa anak. Amen. Dili nimo ma-define kung unsa ang Ginoo apan gipadayag sa anak. Ang anak ni define kung unsa ang amahan. Ang amahan nato gugma. Ang amahan nato kahayag. Ug ang amahan nato makaon pod. Ato nang lingkuran o gusto ka igsuon higala nga ang atong Dios makaon. Amen. Karon unsa may sumpay? Kay niagi naman sa kahikayan. Mao na dayon ni ang sumpay. Kung ang wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. In Christ Jesus our Lord. Kung ang bayad daw kuno igsoon higala sa sala, kamatayon mao ni. Apan ang gasa daw kuno. Ang gasa daw kuno. Unsay gingon? Gift of God. Ang gasa sa Dios mao man ang kinabuhing dayon, eternal life. Asa man nimo makita? Wala nagdala ang Ginoong Hesukristo og relihiyon kanato. Ang iyang gidala kanato kinabuhi niya. Busa ang among gidala karon kaninyo igsoon higala ayaw nagduha-duha kay wa mi nagdala ninyo og relihiyon. Nagdala mi ninyo og pulong sa Ginoo. Ingon ang Juan 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang pulong nga among gipamulong karon, pulong sa Ginoo. Kay kung pulong nako ni, dili ko mutindog diri oy. Didto ko mutindog sa pwede ko bayran. Amen. Busa mga igsoon sa 14 niingon gyud siya. Kining pulong ni tabernakulo sa atong taliwala mao na si Kristo. Niagi kahikayan, niagi kamatayon, unang Korinto 15:45 kay namatay man gyud siya. Pero dili ang pagka-Dios mismo. Okay? Essentially Dios gyud siya. Kinahanglan mo kalagayo ang economical spirit kay di siya mamatay. Mao nang ningon siya nganong gipasagdan man ko nimo. Nganong gipasagdan man ko nimo kay ni kalagyo ang economical spirit atong panahon na. Human na. Ili sa baktani mo na yang gingon, di ba? Nganong gibiyaan mo ako? Amahan. Nganong gibiyaan mo ako? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Laylahi mang konbersyon na. Pero maunay tumong. Pagkalagayo sa economical spirit, essentially He is God. Pero kinahanglan siya mamatay aron tumanon niya ang righteous requirement of the law. Pag humana na sa iyang kamatayon, ang kamatayon ba nakapugong niya? Wala. Buntag sayo si Maria ni adto gyud lubganan. Ingon pa siya sa hardiner, asa man ang akong hinigugma? Where is he? My beloved. Asa man ang akong hinigugma? Kinsa may nikuha niya? Kabalo na siya. Dili siya illiterate. Kabalo siya. Pero kay ang iyang kasing-kasing gusto gyud niya makita ang iyang hinigugma nga mao ang magtutudlo. Kita kaha no? Ingana po kahata maigsoon mga higala. Ingon si Pedro pag dagan, medyo na late pas Pedro siguro dako pagtiyan tingali sama nako no. Dagan na late ba? Pag abot sa lubnganan, abre ng lubnganan, wala na diha. Kay kabalo gyud sila. Kay katulong adlaw mabanhaw siya. Uli din siya. Si Maria nga nagpabilin sa lubnganan, gahi kay ulo, pabilin sa lubnganan. Unsa man to? Mga igsuon, dili unta ta si Pedro nga nasatisfy ra sa iyang nadungog. Kundili kita unta tong Maria nga nagtinguha nga makita si Kristo luyo niining namulong ninyo karon. Ang Kristo nga among ikadalit ninyo dili mapalit sa bulawan o uban pang mga butang. Kundili nanginahanglan kini kasing-kasing nga dunay pagtuo.
Unang Korinto 15:45, ang Dios nato nahimo ng espiritu. Dili lang kay espiritu. And he, the last Adam, became a life-giving spirit. Life-giving. Taghatag sa kinabuhi nga espiritu. Kana kaha, ato kulong pamalandungan. Ato na bang nadawat kining espiritong taghatag sa kinabuhi? O nagpapilin paghihat punta sa atong relihiyoso kayong paghunahuna mga igsoon, mga higala? 1 minute naman lang yun, aron maglas 9. Di na gyud igo ang panahon. Gusto pa unta ko makipag ambitay ninyong dugay, panlimitado man punta. Kanina lang ang atong gamay nga pangutana ninyo mga igsoon. Nadawat na ba ninyo ang kinabuhi sa Ginoo? Amen? Nadawat na ba ninyo? Mga igsoon, higala? Amen. Kung nadawat ninyo, daygon ang Ginoo. Ato ni siyang patubuon. Apan kung wa pa, dili gyud ko magduha-duha og share ani ninyo mga igsoon. Unang sa Juan 1:12, kinahanglan gyud tag pagdawat kaniya. Ang pagdawat kaniya niingon ang Juan 1:12, but as many as receive him, to him he gave the authority to become children of God. Kinabuhi lang sa Ginoo ang makapasulod nato sa gingharian. Kung buot kang mo participate sa mga isda sa dagat, unsay gikinahanglan nimo? Kinabuhi sa isda. Kay kung musulod ka sa ilang gingharian, patay gyud ka. Kung buot ang isda musulod sa gingharian sa mga tao, unsa may gikinahanglan niya? Mao gihapon, kinabuhi sa tao. Unya karon gibuhat man ang tao sumala sa dagway sa Dios ug sama gyud niya nga dunay espiritu, nga espiritu. Unsa may gikinahanglan sa Dios aron makasulod siya sa gingharian? Kinabuhi sa Dios. Apan ang kinabuhi sa Dios iyang ikatanyag lamang niining nituo kaniya. Ingon ang Juan, ang Mateo 14:17, maghinulsol mo kay ang gingharian sa mga langit haduol na. Igsoon, higala, tingali, karon pa ka kadungog. Ang paghinulsol, dili, gisgutan ka ganina sa igsoon. Ang paghinulsol, dili, ang paglupasay, hinila ka na. Pagpasol ba sa atong mga binuhatan? Ang paghinulsol, ingon ang Mateo 4:17, mauman ang pagliso sa atong kasing-kasing. Repent, for the kingdom of God has drawn near. Wa ba mo na tingala na? Repent, paghinulsol, kay haduol na ang gingharian. Padulong na daw ang gingharian, pero imong kasing-kasing layo kayo sa gingharian. Padulong din ang gingharian, imong kasing-kasing padulong dito. Busa, lisua, imong kasing-kasing padulong dito sa gingharian. Amen? Dili po tingali lisod na sabto, no? Repent, for the kingdom of God has drawn near. Layo kayo ang atong binuhatan kung wata sa atong espiritu. Ikatulo, mga igsoon, higala, ayaw unta gyud ninyo ni saypa og sabot apan mao gyud ning gisgutan ni Juan. Ingon siya sa Juan 3:3 nga kung dili daw ipanganak ang tao ug usab, dili siya makakita sa gingharian. Unya giklaro ni niya kay nalibog pa kayo sila sa 5. Gawas kung ang tao ipanganak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Ginoo. Ang pagkakita sa 3:3 mauman pagsulod nato sa gingharian sa 5. Karon, ang pagsulod nato dunay proseso. Maipanganak pag-usab ta sa espiritu o sa tubig. Ganina nitawag man mo, amen? Buot pasabot ni duol kaninyo ang persona sa atong Ginoo. Kung ako inyong tawgon, ako'y muduol ninyo. Apan ang inyong gitawag ganina, O Ginoong Hesus, nga dunay pagtuo sa inyong kasing-kasing. Ang Ginoong Hesus, dili ako. Busa siya nga espiritu, naa na sa tanang bahin, omnipresent God, naa na sa inyong espiritu. Busa, natuman ninyo ang unang bahin. Apan, doon ako'y kaguol gamay kung natuman ba ninyo ang ikaduhang gipangayo nga maipanganak ang tao sa tubig. Unsa man Brad, ang tubig. Marcos 16:16 nagisgot nga human daw ang tao mutuo, kinahanglan siya mabautismuhan. Bot pasabot muagi di ay kas pagbautismo.
Ang pagbautismo dili pagsulod nimo sa lahi nga sikta ngadto na pod sa lahi nga sikta. Pagsulod hinuon nimo ngadto sa gingharian ni Satanas, ingon ang unang Juan 5:19 ngadto sa gingharian sa Dios diha sa Juan 3:5. Klaro ba mga igsoon higala? Aron mo uli mi nga walay kana bitong pagmahay sa among kasing-kasing nga wa na mo ni na paambit ninyo mga igsoon mahigala. Ikaupat nga inyong buhaton unsa man? Mao na to. Kinahanglan may panganak mo sa tubig ug sa espiritu. Limitado ang oras apan kung buot mo mga igsoon magpabautismo, kuhita lang mga igsoon amo nining dapit kay andami mo serbisyo kaninyo mga igsoon mahigala ug daghang salamat ug maayong gabi sa tanan.